So inside the table, we need to write some properties. So using that properties, we can stylist the table structure. Table structure को हमें more अधिका stylist कर परिबा केमती ना using the style attribute. So table गोटे create करिया ପାଇଁ simply we can use the table tag. Then to create a table row, we need to use the tr tag. Means if a table contain 5 rows, then we need to write the table row tag tr tag 5 times. जदि आम टेबल रे 5टा रो अच्छी, then we need to write the table tr tag. Tr means table row. So table row tag we need to write n number of times if our table having n number of rows. Okay. Then inside a row, how many column we want to create? गोटे रो रे आमे केतेटा column create करिवे? How many columns we need to create inside a row? That we need to plan. If our table row will contain 5 columns, then you have to write the td tag 5 times. Means the tag should open and close. ଆମେ ଜାଣିଛ in HTML the structure of the tag is you have to open the tag then close the tag. How many times the td tag need to write? According to the column number of column. गोटे टेबल रे तमे जेतेटा कॉलम रखिया पे चाहूछ सो सेते थरो तुमको कौन करिया पड़िबो td tag लिखिया पे पड़िबो. And inside the td tag you have to write your data or information. Means that column what type of data should display. Means if so for example this is our table. If this table containing 6 columns, one is serial number, गोटे column ना हला serial number, next column ना हला name, then class, subject, timing means class timing, then date on which date the class should conduct. So if this is our table structure, means our table draw column structure, means our table having how many columns? 6 columns. So if our table for example if our table contain 6 columns, there is 6टा column अच्छे our table रे, then we need to write the th tag 6 times. Why th and why td? What is the difference between th and td? Can you explain someone? किए कहि परिबो? मैं लास्ट टाइम भी कहिथिली heading tag. So th tag basically we are using in the heading row. Table रे जदि हमर number of heading row ଯେତେଟା ଥିବ ସେଇ heading row ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? Instead of using td tag we can use th. ତା ଅର୍ଥ ଆମେ heading row ରେ th tag use କରିବା inside that table row, and apart from the which row heading row, ଯଦି heading row को ଛାଡ଼ି देबा, ଯଦି heading row को ଆମେ ଛାଡ଼ି देबा, rest of the row रे आमे कौन करिबा? Instead of writing the th tag we need to use td tag. td ର full form ହେଲା table data, th ର full form ହେଲା table header. So ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥା ଯେ a table must contain a heading row. गोटे table रे at least one heading row ରହିବ.
we can also we can add two heading rows. गोटे टेबल रे हमें दीटा हेडिंग रो भी रखी परिबा. Means suppose first heading row will contain the table, suppose the report रो ना हमें जो टेबल टा करूचंदी हमें कौन डिस्प्ले करिया चाहूचंदी बेसिक हेडिंग बा हमें सपोज आमर टेबल रे हमें स्टूडेंट मानकर डिटेल्स देखाउचंदी. सो फर्स्ट हेडिंग रो will should contain the basically the purpose of the table. ମାନେ ସେ ଟେବୁଲରେ ଆମେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଡାଟା ଦେଖେଇବା. ସପୋଜ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟେବୁଲ. ସୋ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍. ସୋ ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଆମେ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ହେଡିଂ रो भी रखिपारिबा. बट एटलिस्ट गोटे टेबल रे गोटिए हेडिंग रो रहिबा दरकार. विथआउट having a heading row we cannot understand आमे जानी परिबानी जे से टेबल रे को टाइप रो इन्फॉर्मेशन आमे रखिबा. हेडिंग रोटा एइथिपाई दरकार जदि हमर फर्स्ट कॉलम रो ना अछि सीरियल नंबर देन नेक्स्ट रो रे जो फर्स्ट कॉलम रे को टाइप रो डाटा रहिबो सीरियल नंबर. नॉट इन सीरियल नंबर कॉलम रे आमे तो एठी आमे डेट स्टोर करि परिबानी. सो आमे जो कॉलम टा आमे जो टाइप रो डाटा देखेबा पई बा शो करिया पई आमे करिथिबा. सो we need to put that kind of information for that particular column. से कॉलम रे जदि नेम अछि ताहले नेम कॉलम रो करेस्पोंडिंग सेल रे स्टूडेंट रो ना ही देखेबो नॉट द स्टूडेंट रोल नंबर. सेमती क्लास कॉलम रे स्टूडेंट रे क्लास रो से को क्लास रे पढुचे बा which class he or she belongs to which class that class name should display. that तार अर्थ होला जे आमे कोन एथि जानले जे a table must contain a heading row. So based on the heading row we can define or we can display the information, that kind of information. So basically again I am showing a simple table creation dot html. So this is a simple html file. We need to write the structure here. Table property means next you have to use the table tag. Then here we can create a row. Inside the row we can create the heading. से रो रे आमे जो जो कॉलम रखिबा से कॉलम गुडा का आमे लिखिबा. ओके. Then suppose this is called serial number, it's called student name. Next column रो ना हला th student roll number. Then th जोटे जहाँ के बुझा पड़नी पचारिबो student caste. Then student address. So this is the table structure. तो आमे table tag use करिबा for creating a table. Then tr tag
टीआर टैग भितर आम हेडिंग रो गोटे क्रिएट कले तो यहाँ हूँ आमर बेसिकली दिस फर्स्ट रो इज कॉल्ड हेडिंग रो हेडिंग रो नेक्स्ट रो रे आम कौन करवा ना से हेडिंग रो रे जो जो कलम आम क्रिएट कर डाटा फिट करवा सीरियल नंबर 1 student name, then TD, student roll number, then student caste, then student address. Okay, so next again we can create another row. So now we can open this file in a browser. So now you can see एटा हूँ जो फर्स्ट रोटा हूँ आमर हेडिंग रो सेकेंड रो ऑनवर्ड्स एटा टोटल ए टेबल आमर केतरा रो अच्छी दिस टेबल कंटेनिंग 4 rows इंक्लूडिंग द हेडर रो ठीक अच्छे तो ये हेडर रो हूँ गोटाए आ बाकी जो 3टा रो रहा से आमर डाटा रहा सो हाउ टू align this table केमती आम या सेंटर को नेबा how to align this table using style attribute से आम कौन लिखा ये कौन लिखा margin left 30%. Okay, margin left 30% करवा जो आमर लेफ्ट साइड रू margin 30% आसिला जदि आम 50% करता then that content will go to the right side. Okay, then how to give border केमती आम टेबल को border देबा मु लास्ट टाइम भी कही टेबल रो कौन कौन प्रॉपर्टी थाए a table must contain these key properties one is height width alignment border color color means both text color and background color then table spacing table padding then table row span call span then style so today we can learn these three properties because last class all these properties already we have discussed so table row span and call span ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା so for that we need to use how to give a border using border property border 1 pixel solid so ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ
टेबल रे आम मल्टीपल प्रॉपर्टी आम ये लिखिपर। Okay, so we have given border to the table but not to the table cells। एठी जो प्रत्येक सेल रहिला जेमति कि सीरियल नंबर सेल रहिला स्टूडेंट नेम रो सेल रहिला तो प्रत्येक सेल को हमें बॉर्डर देना है। वी हैव गिवन द बॉर्डर टू द टेबल नॉट टू द टेबल सेल। तार अर्थ आमको जदि टेबल सेल रे बॉर्डर देबा को पड़िबो देन वी नीड टू use the same property in the what td tag। So same property we have to write on each td tag which is not easy means प्रत्येक टैग रे हमें सेम प्रॉपर्टी को बारंबार लिखिबा ता it is not easy। So for that reason we are using css or table styles or html styles। हमें गोटे प्रॉपर्टी को ये जो स्टाइल टैग रे जो प्रॉपर्टी लिखिचंती सेम प्रॉपर्टी excuse me same property we need to paste or we need to write on each td tag। माने गोटे टेबल रे जदि हमरो एमती 15टा कि 20टा कलम थिबो ताहले प्रत्येकटी रो रे थिबा सपोज our table having 5 rows and 10 columns that means 10 multiply 5 50 means 50 td tag ना 50टा td tag रे हमको बारंबार सेम प्रॉपर्टी को लिखिया पे पड़िबो जोटा कि not easy to maintain or not easy to write the same property again and again। If some property value is by mistakenly not updated then that UI structure is looks different माने UI structure UI रे by user interface रे सेटा गड़बड़ देखा जिवो। So instead of writing the same property multiple times for the same tag मोर कथा बुझी पड़छ instead of writing the multiple properties in the each same tag एटी देख td tag तो प्रत्येक जगह लिखा है ता अर्थ मते आमको कोन करिया पड़ियो ना सेम प्रॉपर्टी बा सेम स्टाइल रे जहां लिखा है प्रत्येक td tag रे लिखले ही आमको आउटपुट मिलिबो एक्जेक्टली। we will get the border to all the cells। एटी केवल दुईटी टैग रे लिखिछि सेकंड रो रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल मींस सेकंड रो मींस रो 2 रो फर्स्ट सेल रो 2 रो सेकंड सेल रे ही मो एठी बॉर्डर देइछि सेथि पई मोर ए दुईटा सेल रे ही बॉर्डर आसुछि आ अन्य कोनोसी सेल रे जेहेतु मो बॉर्डर देइ नाही सेथि पई अन्य कोनो सेल रे बॉर्डर आसु नाही। that means এই টেবুলটারে সিনা আমার 4টা রো আছে বলি মু suppose I can paste each and every td tag but when our table structure is big that means when our table column size is big when our table row size is more than 10 या 100 या 30 या 200 in that case how can write the same styles same property inside the style attribute it is not good enough। So to resolve this issue we need to write the same thing one time inside the heading section sorry inside the head section। html रो जो head section आसिला ए head section भितरे आमे one time लिखिबा same property then we can use that same property in our web page। थरटे ही आमे लिखिबा ए जिंस को आमे थरटे लिखिबा then we can use that same property in our entire web page। No need to write the same property again and again to each tag। एबे जानिले जे आमे स्टाइल एट्रिब्यूट आमे यूज करि परिबा प्रत्येक टैग रे बट when we are writing the style attribute each tag प्रत्येक टैग रे से स्टाइल एट्रिब्यूट रे प्रॉपर्टी
मल्टीपल प्रॉपर्टी अच्छी नॉट ओनली वन प्रॉपर्टी गोटे टेबल रे मल्टीपल प्रॉपर्टी अच्छी जमती कि तार कलर है बॉर्डर है तार बैकग्राउंड कलर है बॉर्डर रो साइज है हाइट है विड्थ है तार फॉन्ट स्टाइल है कि तार टेबल रो थिकनेस है बा टेबल रो डॉटेड लाइन करिवो बा टेबल रे हाइड एंड शो करिवो any data you need to hide means suppose you need to hide the serial number or you need to hide the address wherever written is Bhubaneswar you need to hide the address so how to hide and how to show the um, value is written but how to show that value in the table how to give scroll bar to a table ଗୋଟେ table ରେ କେମିତି scroll bar ଦେବା suppose ଗୋଟେ table ରେ 50ଟା column ଅଛି ତ 50ଟା ଯାକ column ତ ଆମକୁ entire screen ରେ visible ହୋଇପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି left ରୁ right କେମିତି drag and drop କରିପାରୁଥିବା scroll କରିପାରୁଥିବା okay so all these things are called table property तो ସେଇ table ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ property ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି example ଦେଲି ଯେମିତି କି table ର color ହେଲା table ର border ହେଲା table ର margin left margin right margin top କିମ୍ବା table ର border collapse ହେଲା ବା table ର size ହେଲା table ର height ହେଲା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ style attribute ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲେଖୁଥିଲୁ ତ instead of writing the same thing in each tag we need to write the same property value one time only in the head section तो head section रे केमते लिखिबा head section रे हमें कोन करिबा ना एठी style tag द्वारा लिखिबा head section रे गोटे style tag अछि जिन style attribute अछि सेन style बोली गोटे tag भी अछि so inside the style tag we can write the property how we need to write the tag name then chain bracket okay से टैग रो ना लिखिबो चेन ब्रैकेट दबो एठी कोन करिवो ना ए जो टेबल स्टाइल टैग रे जहा जहा तुम लिखिछ ताकू एठू कट पेस्ट करिवो कट करी एठी पेस्ट करिवो एठी अर्थ इंस्टेड ऑफ राइटिंग द ए जे एठी हमें तीनटा प्रॉपर्टी लिखिले काल सकाळ आउ किछ ऐड ऑन करिवो ताले एठी ही ऐड करिवो नॉट इन द टेबल स्टाइल एट्रिब्यूट तो स्टाइल एट्रिब्यूट रे लिखिबा द्वारा सेटा लेंदी हो जाउची आ हमर पेज रे जदी हमर एमिति 10टा टेबल थिबो तो 10टा जाक टेबल रे हमें सेम प्रॉपर्टी लिखिबाटा मूर्खामी so we need to write the property one time inside the style tag रे हमें जदी सही प्रॉपर्टी को लिखिबा ताहले कोन हबो ना हमर काम सहज होई जिवो देन आउ कोट कोट लिखिछन्ती आमे टीडी टैग रे भी लिखिछन्ती टीडी टैग रे कोन लिखिछन्ती बॉर्डर 1 पिक्सेल सॉलिड तो एठी कोन करिबा तापरे लिखिबा टीडी टैग रे भी सेमती चेन ब्रैकेट देबा देन जहाँ भी आमे स्टाइल एट्रिब्यूट रे एठी लिखिछन्ती ताको कंट्रोल एक्स करिबा एठी पेस्ट करिबा ओके सो या करिबा द्वारा हमकु आउ प्रत्येकटी टीडी टैग रे बा प्रत्येकटी टैग रे आउ स्टाइल एट्रिब्यूट द्वारा लेखिया पई पड़िबो नाही okay now I removed this style attribute from the tag तमे जेमती टेबल टैग रे लिखुथलो सेमती प्रत्येकटी टैग हेडिंग टैग हो या इमेज टैग हो या any paragraph tag anywhere wherever we have written the style attribute for that we can write inside the head section रे लिखिबा जहा हमें प्रत्येकटी टैग रे से स्टाइल एट्रिब्यूट लिखिबा ता खाली एतिक डिफरेंस हला जे हमें प्रत्येकटी टैग रे सेम प्रॉपर्टी वैल्यू जति हमें बारंबार लिखिबा इट इज नॉट गुड कहीं गुड ना कहीं ना जतो बेला हमर कोड स्ट्रक्चर बहुत बड़ हो जिवो बा व्हेन आवर टेबल वेब पेज contain number of paragraphs number of tables a number of heading tags
In that scenario, you cannot handle the web page look and feel easily. ସେଟା ହେଇଯିବ ହାର୍ଡ କୋଡେଡ୍। ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରପର୍ଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ଲେଖିବା ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡ କୋଡେଡ୍। ହାର୍ଡ କୋଡେଡ୍ ମିନ୍ସ ମ୍ୟାନୁଆଲି ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ each and every tag। ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ସେମ୍ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ସେମ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାହା ବି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ହିଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତୁମକୁ ୱେବ୍ ପେଜ୍ରେ ତୁମର ଆଉଟପୁଟ୍ ମିଳିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋଟାରେ ଦେଖାଉଥିବ ଠିକ୍ ଠାକ୍, ସେକେଣ୍ଡ ରୋ ଥାର୍ଡ଼ ରୋରେ ଆସୁଥିବ ଅଲଗା କିଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଟେବୁଲରେ ଯଦି ଆମର 15ଟା ରୋ ଅଛି, 15ଟା ଯାକ ରୋରେ ଯେତେ ଟିଡି ଟ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ବା ଯେତେ ରୋ ଅଛି ସେଇ ସବୁ ରୋରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇମ୍ସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। So instead of doing that, we can write the same information in the style tag, not in style attribute। ओके, तो तुम चाहिए स्टाइल आट्रिब्यूट यूज कर काम कर स्टाइल टैग यूज कर भी काम कर बट बेटर इज यूज स्टाइल टैग नॉट स्टाइल आट्रिब्यूट। स्टाइल टैग द्वारा तुम कौन कर ना तुम ये हैंडल कर प्रत्येक टैग को। गुड, नो नीड टू राइट आम आमको आ पड़ानी आ सब जाक रो रे आमको सेम प्रॉपर्टी लिखापी पड़ानी। जदि आम टेबुल कलर देवा, जो टेबुल कलर देवा एवं देखुव फास्ट रो रे बॉर्डर आसी ना, तो फास्ट रो रे बॉर्डर जो आसी ना कौन पे आसी ना, ये आम बॉर्डर कोलाप्स जो लिखिं कोलाप्स को जदि आम ये लिखा सेपरेट देन ओनली we will get the sorry border collapse हमें केटे काटी देबा। एठी 1 पिक्सेल तो लिखी छे सॉलिड। बुझा पड़ुची ना बुझा पड़ने, क्या बुझा पड़ने? ओके, फास्ट रो रे कहीं बॉर्डर आसु ना सब सेल रे किए कहि परिबो रीजन व्हाई आम सेकेंड रो ऑनवर्ड सब सेल रे बॉर्डर आमर आसिला, किंतु फास्ट रो रे केवल टेबुल रो बॉर्डर आसी, किंतु फास्ट रो रे थिबा प्रत्येकटी सेल रो बॉर्डर आसी ना, कहीं आसी ना किए कहि परिबो? ए स्ट्रक्चर को देखिए कोडिंग को देखिए किए कहि परिबो? हाँ, तो आम हाँ हेडिंग टैग, बट हेडिंग टैग पे आम कौन सी कौन प्रॉपर्टी मेंशन करना कौटी स्टाइल टैग भितर से आसीना। तो आम केवल टीडी टैग पे लिखिं ये टेबुल टैग टीडी टैग पे लिखिं बट वी नॉट रिटर्न द प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर टीएच। से आम कौन करवा जदि आम सेम प्रॉपर्टी वैल्यू इज एप्लीकेबल फॉर टू डिफरेंट टैग्स देन आम कौन करवा टीडी कॉमा टीएच है। जदि तुम से अलग टैग पे किसी डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज करने को चाहूच देन इन दैट केस यू नीड टू सेपरेट। तुम कौन जदि यही प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी आम टीडी टैग रे भी यूज करवा टीएच टैग रे भी यूज करवा, सो नो नीड टू राइट द टीएच टैग सेपरेटली। बुझा पड़ला? माने मो कहवा कथा जदि आमर टीडी टैग और टीएच टैग दुईटी जाक प्रॉपर्टी सेया, then in that case we no need to write the property value separately। जेमती टेबुल टैग पे आम अलग लिखिंट टीडी टीएच टैग पे अलग लिखिंट सेमती आम टीएच टैग पे अलग लिखिपर। व्हाई को केस रे लिखिपर? जदि
एई टैग रो जो प्रॉपर्टी वैल्यू जहाँ आम लिखी यहाँ हूँ बॉर्डर हूँ प्रॉपर्टी 1 पिक्सेल हूँ वैल्यू बॉर्डर कोलाप्स हूँ प्रॉपर्टी ना कोलाप्स हूँ वैल्यू सो आमर जदि दुईटी जाक टैग पे सेम प्रॉपर्टी आम डिफाइन करवा देन आम ये कमा देकरी लिखिपर जदि आम कह ना आमर टेबुल हेडर रे आमर टेबुल हेडर रे आम कौन करवा कलर देवा बट आमर केवल फास्ट हेडिंग रो को ही कलर मिल नॉट टू द अदर रे सेपरेट जो आउ तीन टा रो अच्छी से तीन टा रो को आउ कलर देवा ना बैकग्राउंड कलर जो देवी मुझे ये लिखी बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर ताहले कौन हम बैकग्राउंड कलर जदि मुझे सपोज आई यूज्ड ब्लू देन इट विल यूज फॉर एंटायर टेबल प्रत्येक रो ये जो टी एच और टी डी जोड़ जोड़ लिखाई सब जगह से ही गला किंतु मोर रिक्वायरमेंट है ओनली ब्लू कलर शुड बी कम फॉर द फर्स्ट हेडिंग रो नॉट टू द रिमेनिंग जो तीन टा रो अच्छे जो थी आम डाटा अच्छे से ब्लू कलर आसो से आम कौन करा पड़ो ना यू आपको सेपरेट करा पड़ो जेहेतु आमर ये आसला रिक्वायरमेंट आसला जे टी डी टैग प्रॉपर्टी अलग टी एच टैग प्रॉपर्टी अलग से आम कौन करा पड़ो ना टी एच टैग सेपरेटली आम ये लिखापी पड़ो ये आम कौन करवा ये जिनसा को यही दुईटी जाक जिनस कॉपी करवा यही भितर पकेवा बट फास्ट रू ये जो बैकग्राउंड कलर टाक काटिदेव कहीं मोर आठू भी टी एच टैग टाक मत रिमूव करा पड़ो कहीं टी डी टैग प्रॉपर्टी मोर अलग हे तो यही दुईटा प्रॉपर्टी सेम हो पारे बट मोर यही प्रॉपर्टीटा जो रहा बैकग्राउंड कलर इट इज ओनली नीडेड फॉर टी एच टैग नॉट नीडेड फॉर टी डी टैग से मत सेपरेट करने पड़ा बुझा पड़ा एबे बुझा पड़ा तो ये आम जान जे आम प्रत्येक टैग प्रॉपर्टी वैल्यू सेट कर तापरे जो सीएसएस रो कांसेप्ट आसिला एई जिंस को आमे जदि एई जो स्टाइल आउ टिके बेटर इंप्रूवमेंट माने एई जो स्टाइल टैग टिको आमे प्रत्येकटी फाइल लिखिबा द्वारा कौन हम एठी स्टाइल टैग भितर आमे हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स लिखि थाई पारे तो सेम इनफॉरमेशन माने एई जो 10टा कि 15टा कि 100टा लाइन जो स्टाइल टैग भितर लिखि सेम इनफॉरमेशन को आमे प्रत्येकटी पेज रे हमको लिखा पे पड़ो जोटा कि दैट इज आल्सो नॉट गुड आमे जदि एई पेज रे स्टाइल टैग भितर जो कोडिंग लिखिचंती एथिरे जदि किछि डिफरेंट लिखिथिबा अलगा पेज रे स्टाइल टैग भितर जहाँ लिखिथिबा किछि डिफरेंट लिखिथिबा देन आमर जो पेज रो स्ट्रक्चर पेज रो जो कलर को पेज रे ब्लू देखौथबो को पेज रे येलो देखौथबो को पेज रो फॉन्ट साइज कोठे बढ़ी जाइथिबो कोठे छोटो होइथिबो कोठे बॉर्डर 1 पिक्सेल दिया होइथिबो कोठे बॉर्डर 2 पिक्सेल दिया होइथिबो कोठे बॉर्डर बिल्कुल दिया नथिबो तो ये सब प्रॉब्लम आसीबो तो आमे कौन करवा ना आमे वन टाइम लिखिबा एई जिंस को आ सेई जिंस को कौन करवा गोटे फाइल रे रखिदेबा सेई फाइल रे जो रखिबा से फाइल रो नाम देबा सीएसएस फाइल ता अर्थ आमे एई जो कोड को आमे कौन करवा कंट्रोल एक्स करवा करके आमे कौन करवा ये जो डेमो डॉट सीएसएस बोली गोटे फाइल अच्छी ये फाइल टा मन नहीं भाभी डिलीट करदेबा आमे दिस फाइल इज नॉट एग्जिस्ट move to recycle bin so now I have created another file suppose demo dot css अबे एई फाइल रो ना कोन देली ना css देली जते सब वेब पेज रो ना देबी सेठी पई मु यूज करबी डॉट html किंतु हमर वेब पेज को अधिका स्टाइलिश करिया पई हमको जो फाइल रे हमको कोड लिखिया पई पड़िबो से फाइल रो ना रहइबो सब बेले फाइल नेम डॉट सीएसएस एबे ये सीएसएस फाइल क्रिएट हैला एथिरे कौन करी ना मोर इस स्ट्रक्चर को पेस्ट करी बट ये स्ट्रक्चर रे मो स्टाइल टैग टी हटई देबी
no need to write the style tag inside the CSS file, because CSS file internally using the style tag, ଆମକୁ ଆଉ ଏଠି style tag ଆଉ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ଆମେ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବା ବା ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ସେଇ ଜିନିଷ ଲେଖିବା, ନଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଟ୍ୟାଗ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପେଜରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଷ୍ଟାଇଲ ଟ୍ୟାଗ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସେମ୍ ଜିନିଷ ତମେ ହେଡ଼ିଂ ହେଡ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ହେଡ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଦେବ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବ ସେ କାମ କରିବନି, ସେଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଟେକ୍ସଟ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ମାନେ ତା ଅର୍ଥ HTML page only understanding the tags, ଯାହା ବି ଲେଖା ହବ ଟ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଲେଖା ହବ। ତା ଅର୍ଥ HTML ପେଜରେ without declaring a tag specific tag ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସିଏ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। HTML page cannot understand the content which type of content it is। ସो ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିବା ସିଏ ଭାବିବ ଯେ ହଁ ଦିସ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଟ୍ୟାଗ୍, ଏଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିବ। ଷ୍ଟାଇଲ ଟ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଇଲ HTML ଫାଇଲ୍ ବୁଝିବ ଯେ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଟ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଦିସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଜ୍ ରିଟର୍ନ ଫର୍ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ଦ ୱେବ୍ ପେଜ୍, ୱେବ୍ ପେଜ୍କୁ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଟ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆମେ instead of writing the style tag with ତିନିଟା ଜିନିଷ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ डायरेक्ट स्टाइल आट्रिब्यूट रे लिखुଥିଲେ जोटा कि गुड नॉट गुड एनफ, देन ताकू रिकवरी करया पई हमें हेड सेक्शन रे कोन कले ना हेड सेक्शन रे हमें स्टाइल टैग भितर हमें लिखिले, तापर स्टाइल टैग भितर जो जिंस लिखुଥିଲେ काम करथुला हमर, तापर ड्रॉबैक हमें जानिले जे हमें जदि स्टाइल टैग भितर हमें माने पेज रो माने कोन प्रॉपर्टी वैल्यू बा लिखिबा सेई जिंस अलगा पेज रे भी हमको बारंबार माने कॉपी पेस्ट करिया पे पड़िबो, जोटा कि किसी भी गड़बड़ हो पारे। गड़बड़ इन द सेंस को पेज रे तमर प्रॉपर्टी वैल्यू किसी अलगा थाई पारे, आउ को पेज रे प्रॉपर्टी वैल्यू किसी अलगा थाई पारे। माने ई माने सपोज भाबी दियो टेबल क्रिएशन पेज रे तमे किसी अलगा प्रॉपर्टी यूज करछ, अलगा आउ सपोज माई स्टाइल पेज अच्छी से पेज रे किसी अलगा प्रॉपर्टी यूज करछ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଯାକ ପେଜ୍ ତମର ଲିଙ୍କ ହବ ୱେବ୍ ପେଜ୍ରେ, ତମର ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ଲୁକ୍ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱେରେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, ନଟ୍ କି ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ମାନେ ଇମେଜଟା ବଡ଼ ଦେଖାଉଥିବ, ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଇମେଜଟା ଛୋଟ ଦେଖାଉଥିବ, ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଟେକ୍ସଟ ସାଇଜ୍ ବହୁତ ବଡ଼ କରିଦେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଟେକ୍ସଟ ସାଇଜ୍ ବହୁତ ଛୋଟ କରିଦେଇଥିବ, ଏମିତି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଜ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ହେବା ଦରକାର, ସିମିଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେବା ଦରକାର। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଷ୍ଟାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ଫର୍ ଅଲ୍ ଦି ୱେବ୍ ପେଜେସ୍, ଆମର ସଫ୍ଟୱେରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱେବ୍ ପେଜ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ବା ଗୋଟେ ୱେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯଦି that web application containing 50 web pages, then for that 50 web pages whatever style is written, style is required to stylish all the web page, we need to write the content inside a CSS file, not inside the individual web page। माने गोटे वेब सबू वेब पेज रे सेम माने जिनस को बारंबार बारंबार लिखिबा परिवर्ते आमे कौन करिबा गोटे फाइल रे रखिबा। तापर केमिति काम करिवो, जदि आमे फाइल टारे एठी रखि देले, तापर जदि आमे हमर आउटपुट को जिबा, देन आवर आउटपुट कोन आउटपुट रे एठी किछि रिफ्लेक्ट करनी, काहे कि टेबल क्रिएशन कर गला एको सेव करना है, सेति भाई मु सेव कर देली। सेव कला परे एबे रिफ्रेश करिवो, देखो हमर वेब पेज रो जो स्टाइलिस्ट माने जेमती कलर देथिले, बॉर्डर देथिले, सेंटर अलाइनमेंट करथिले, ए सब जिंस कोन आउ काम कलानी। काहे काम कलानी? बिकॉज व्हाटएवर प्रॉपर्टी we have written for this web page will not written here,
we return inside a CSS file. So how to use that CSS file? आम कौन करिया पड़िबो ना से CSS फाइल टी को हमर पेज रे यूज करिया पई पड़िबो केमती यूज करिबा हम कहितली यूजिंग ए लिंक टैग ओके लिंक href हला लिंक टैग द्वारा हमें से फाइल टी को एठी इंक्लूड करिबा से फाइल रो ना कोन demo.css और लिंक टैग रो जेहेतु क्लोजिंग टैग नाही सेति पे हमें ए भली भाबे ताको क्लोज करिबा One minute. Okay. So to include a CSS file, we need the link tag. से लिंक टैग रे हमें कौन करिबा कौन कौन लिखिया पे पड़िबो ना लिंक टैग रे हमें से फाइल टा जो जगह रे अछि बिकॉज़ दिस फाइल is inside our ब्रेनियक फोल्डर तो ये ब्रेनियक फोल्डर भीतर जेहेतु अछि सो नो नीड टू जेहेतु हमें कौन करछन से फोल्डर भीतर अछन सेति पे नो नीड टू यूज एनी पाथ जदि हमरो ई फाइल टी हमरो कोन से गोटे फोल्डर भीतर थांता देन हमें कौन करिया पड़थन प्रॉपर पाथ को मेंशन करिया पड़थन जेमति कि एठी demo.css तो एठी हमहु कौन करिया पड़िबो ना से फाइल रो प्रॉपर पाथ demo.css या को कॉपी करके एठी यूज करिया पड़िबो okay then what you need to write rel माने कोन ना एटा को टाइप रो फाइल एठी हमें लिखिबा स्टाइल शीट ओके rel फॉर ब्राउजर अंडरस्टैंडिंग मान एटा मैंडेटरी हमको जदि कोन सीएसएस फाइल हमको लोड करिवार अछि हमर वेब पेज रे वी नीड टू राइट स्टाइल इक्वल टू स्टाइल शीट दिस फॉर ब्राउजर अंडरस्टैंडिंग तार माने ब्राउजर बुझिबो आमे ब्राउजर को इंडिकेट करछन बा ब्राउजर को जणाउछन जे ए जो फाइल टा मो इंक्लूड करिछि दिस इज ए स्टाइल शीट और दिस इज ए सीएसएस फाइल बोली तामे ब्राउजर को जेहेतु हमें हमरो आउटपुट आसीबो ओनली इन द ब्राउजर सो सेति पे हमें हमरो जे कोनोसी जो वेब ब्राउजर अछि प्रत्येक वेब ब्राउजर को हमें एटा को टाइप रो माने फाइल देखे शो करिया पे हमको एठी लिखिया पड़िबो rel इक्वल टू rel इक्वल टू स्टाइल शीट आउ तापर कोन लिखिया पड़िबो ना टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और css टेक्स्ट और css काम कला बे ओके सो हमको एठो एथु जानले जे हमें टू मेक ए वेब पेज स्टाइलिस्ट
we need to write the property value inside a file. That file name should be CSS. से फाइल रो एक्सटेंशन मस्ट बी CSS. तो ताको हमें CSS फाइल करू कहू एमती ए गोटिए CSS फाइल आमको प्रत्येक वेब पेज रे गोटिए ही लाइन लिखिदेले काम खत्म. ता अर्थ आमे जहाँ भी आमर प्रत्येकटी वेब पेज पई आमे जो जो टैग यूज करिबा प्रत्येकटी टैग पई जो स्टाइल आमर लिखिबार अछि बा जो जहाँ भी तार से टैग पे प्रॉपर्टी यूज करिबार अछि we need to write only one time in a single file. So ଏଇଠି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା that will affect to our web page. ଯାହା ବି ଆମେ ଏ CSS ଫାଇଲରେ modify କରିବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱେବ୍ ପେଜରେ ସେମ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ ବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱେବ୍ ପେଜ୍ର କଲର୍ ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆସିବ ନଟ୍ ମାନେ ଭେରି କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ୱେରେ ଆସିବ ତା ଅର୍ଥ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ୱେବ୍ ପେଜ୍ এই ୱେବ୍ ପେଜ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱେବ୍ ପେଜ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଦେଖୁଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱେବ୍ ପେଜ୍ରେ ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ ହେଲା କି ତାର ହେଡ଼ିଂ ହେଲା କି ତାର କଲର୍ ହେଲା ସବୁ ୱେବ୍ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସିମିଲାର ଅଛି ନଟ୍ କେଉଁଠି ବଢ଼ା ଛିଡ଼ା ହେଇନି ବା କେଉଁଠି ବି ଏମିତି ହେଇନି ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ବି ସେକ୍ସନରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେକ୍ସନରେ ଆମର ସିମିଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ ବି ୱେବ୍ ପେଜ୍କୁ ଯିବା ୟୁଜିଂ ଦ HTML ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଲିକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ସେଇଥିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା HTMLର ଲିଙ୍କ୍ ବା HRE କ'ଣ ଆଙ୍କର ଟ୍ୟାଗ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ତ ଆଙ୍କର ଟ୍ୟାଗ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱେବ୍ ପେଜ୍ରେ ଯାହା ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ସାଇଜ୍ ହେଲା କି ତାର ପ୍ରପରଲି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ହେଲା ସ୍ପେସ୍ ହେଲା ହେଡ଼ିଂର ସାଇଜ୍ ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ୱେରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ସୁଡ୍ ସୋ ଗୁଡ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ CSSର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ତ CSS ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ୱେବ୍ ପେଜ୍କୁ ଏନହାନ୍ସ କରିପାରିବା ଟୁ ମୋର୍ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଦେନ୍ ଆମ ଟେବୁଲର ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା କଲ୍ ସ୍ପାନ୍ ଆଉ ରୋ ସ୍ପାନ୍ କଲ୍ ସ୍ପାନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଁ କାଲି ବି କହିଥିଲି କଲ୍ ସ୍ପାନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ଦୁଇଟି କଲମ୍କୁ ଆମେ ମର୍ଜ କରିବା ଦୁଇଟି କଲମ୍ରେ ଦୁଇଟି ସେଲ୍ ହେଉ ଚାରିଟା ସେଲ୍ ହେଉ ପାଞ୍ଚଟା ସେଲ୍ ହେଉ ଦୁଇଟା କଲମ୍ର କିଛି ସେଲ୍କୁ ମର୍ଜ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ସେଲ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା we need to create a single cell by merging multiple cells that multiple cells जो आमे merge करिबा either column wise करिबा or row wise करिबा दीटा वे either we can merge the cells row wise or we can merge the cells column wise जो row wise करिबा then row wise आमे consider करिबा ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ରୋ ସ୍ପାନ୍ ଯଦି ଆମେ କଲମ୍ ୱାଇଜ୍ କରିବା then in that scenario we can use call span for example here Bhubaneswar address is written 2 times for the 2 students ଏଇ ଯେଉଁ ତରୁଣ କୁମାର ଉତ୍ତମ କୁମାର ସେମାନଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ ଏବେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର instead of writing the address multiple times we need to make these two cells into single ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେଲ୍କୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲେଖିବାର ଅଛି ତ କେମିତି କରିବି ନା ଯେହେତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋରେ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ରୋରେ ଅଛି ବଟ୍ ଏଟା ଯେଉଁ ଆମେ ମର୍ଜ କରିବା ରୋ ୱାଇଜ୍ ମର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କି କଲମ୍ ୱାଇଜ୍ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ ବକ୍ସଟା ଏଇଟା
तो ये दुईटा जाक जो आम मर्ज करवा आमर यहाँ कलम वाइज हो कलम वाइज आमर यहाँ मर्ज हो जदि आम रो वाइज करवा माने एससी और भुवनेश्वर ये दुईटा जाक सेल को जब आम मर्ज करवा देन यहाँ को आम कह रो वाइज तो आम देखा भुवनेश्वर भुवनेश्वर जो लिखाई जो लास्ट कलम रे ताको आम केमती सिंगल करवा केमती करवा से आम कौन करवा जो आमर भुवनेश्वर लिखाई से जगार आम ये लिखा कॉल्स पान इक्वल टू 2 सॉरी ये भूल कहली जस्ट रिवर्स हम ये कैन यूज हियर रो स्पान बिकॉज रो वाइज ये मर्ज हो सो रो स्पान इक्वल टू 2 भुवनेश्वर यही जगह आउ टीडी टैग लिखा ना ये गोटे टीडी टैग रिमूव करवा सो दैट आमर आउटपुट एक्जाक्टली सेम आसो जदि आम एठू टीडी टैग हटेबा ना देन कौन आमर आउटपुट आसूँ देख कौन हो से आउ गोटे कलम क्रिएट कर दूसरी एक्सट्रा कलम सो जदि आम रो स्पान लिखुं जो रो स्पान लिखुं तार सेकेंड रो जो सेम प्रॉपर्टी अच्छी आम कौन करवा ना से टैग टाक आउ लिखा ना डिलीट करदे जहाँफल कि आमर ये जो दीटा सेल सिंगल सेल हो गला वन टाइम आम कंटेंट आम डिस्प्ले कला बुझा पड़ा बिकॉज ये जो दीटा सेल जो मर्ज है रो वाइज मर्ज है नॉट कलम वाइज माने फर्स्ट रो और सेकेंड रो ये दुटा सेल मर्ज है से आम यूज कले कौन रो स्पान सेमती कॉल स्पान जब यूज करवा फॉर एग्जांपल we want to create another heading row tr another heading row we need to create and our table having how many columns 5 columns से आम लिखा th लिखा ये candidate or student information यदि लिखा what will happen our table structure is changed कहीं चेंज है बिकॉज आमर टेबल रे टोटाल 5टा कॉलम अच्छे सो बट इन द फर्स्ट हेडिंग रो वी आर रिटर्न वन टाइम द टीएच टा थरे ही लिखिं जदि ये आम 5 थर लिखा देन देयर इज नो इश्यू बट आवर रिक्वायरमेंट इज एंटायर रो शुड कंटेन ओनली दिस इंफॉर्मेशन ये जो हेडिंग रो केवल एति ही मोर आसो दैट मीन्स मोर फास्ट जो हेडिंग रोटा अच्छी से हेडिंग रो मोर ये जो 5टा जाक कॉलम कवर करवा दरकार तो से कौन करी जेहेतु ये 5टा जाक कॉलम कवर कर से केस रे मुझे लिखी कॉल स्पान इक्वल टू 5 जेहेतु मोर समुदाय गोटे टेबल रे मोर 5टा कॉलम अच्छे सो फॉर दैट रीजन आई हैव रिटन हियर 5 क्लियर किसी कंटेंट भूल टैग बुझा पड़ा समस्त को एनी डाउट कहार किसी डाउट अच्छे सोनाली बुझीपार प्रदीप ओके मत किए कह हाउ टू इनक्रीज द टेबल हाइट एंड विड्थ टेबल हाइट और विड्थ को केमती चेंज करी व्हाट शुड वी नीड टू राइट
for changing the table height and width? ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ then କୁହ how to modify the table height and width. ହଁ ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୋଉଠି ଲେଖିବା instead of using style attribute ମୁଁ କହିଲି ଯେ style attribute ୟୁଜ୍ କରିବାନି ଆମେ କ'ଣ କରିବା style attribute ଦ୍ୱାରା ହବ ଏଠି ଆମେ style attribute ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଲେ ବି ହବ କାମ କରିବ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି style equal to height okay height equal to ଏଠି ଲେଖିବା suppose 50% then width equal to କ'ଣ suppose 60%, then it will also work, no issue. Okay, ଆମର height 50% ଆଉ width ବି 50% ହେଇଗଲା ତ ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏଠି ନ ଲେଖିକିରି ଆମେ କେମିତି କୋଉଠି ଲେଖିବା CSS ଫାଇଲରେ ଲେଖିବା ତ କୋଉ ଟ୍ୟାଗରେ ଆମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟେବୁଲ ଟ୍ୟାଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆକୁ ସିମ୍ପଲି ଏଠୁ କପି କଟ୍ କରିବା ଏଠୁ Ctrl X ମୁଁ କଲି demo.cs ଫାଇଲରେ ଯୋଉଠି ମୋର ଟେବୁଲ ଟ୍ୟାଗ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଇ ଭିତରେ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବି ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ଆମକୁ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଟେବୁଲରେ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କଲା ନା demo.css ଫାଇଲରେ ଲେଖିଲା ପରେ ବି କାମ କଲା ବିକଜ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଦିଟା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବା ଗୋଟେ ହେଲା ମାନେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ମେଥଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେଥଡ ତ CSS ଫାଇଲରେ ଯଦି ଲେଖିବା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଲେଖିବା ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ CSS ଫାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିବାନି ଦେନ୍ we can use the style attribute but it is you have to write the property value number of times as per your web page ରେ ଯେତିକି ତମର ଟ୍ୟାଗ୍ ଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଆମେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ each tag must each tagରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ ଆମେ style attribute ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା it is not wrong ଆମେ ସବୁ ଟ୍ୟାଗ୍ରେ style attribute ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା बट या द्वारा कौन ड्रबैक आसला HTML रे ना आम जदि प्रत्येक टैग रे स्टाइल एट्रिब्यूट द्वारा आमर टेबल को स्टाइलिस्ट करवा टेबल आमर सॉरी वेब पेज को लुक एंड फील को डिजाइन करवा तो से केस रे कौन हम ना प्रत्येक टैग रे सेम प्रॉपर्टी को बारंबार बारंबार लिखवाटा बहुत डिफिकल्ट मीन्स इट इज टाइम कंज्यूमिंग सब बहुत टाइम जीव से सब जगह सेम डाटा को कॉपी पेस्ट करवाटा बहुत टाइम आमर जीव नेक्स्ट है आमर वेब पेज रो लुक एंड फील भी गड़बड़ हो पारे गड़बड़ इन द सेंस तमें कौटी वैल्यू ऊपर नीचे करदे पार कौटी हाइट तमें 50% लिखि तो कौटी हाइट तमें 20% लिखि कौटी किए 20 पिक्सेल लिखि कौटी जड़े लिखि 20% जड़े लिखि 20 cm आउ जड़े लिखि 20 पिक्सेल तो ये सब जिनस रेंज ये सब जिनस जो मिस्टेक हुए से आम कौन करवा ना आम जहाँ भी मॉडिफाई करवा आमर वेब पेज को अधिका स्टाइलिश करने आम कौन करवा ना CSS फाइल रे लिखा बा CSS फाइल रे ही आम मॉडिफाई करवा नो नीड टू टच द HTML फाइल ये जो HTML फाइल गुड़ाक ये HTML फाइल रे कोडिंग को किसी भी आम हैम्पर करवा नहीं आम कौन करवा ना आम जहाँ भी आमर वेब पेज को माने स्टाइलिस्ट करने को चाहिए आम कौन करवा ना आमर CSS फाइल रे ही चेंज करवा जहाँ भी करवा यही फाइल रे मॉडिफाई करवा सो दैट दैट फाइल दैट पर्टिकुलर HTML फाइल रो लुक एंड फील भी चेंज हो केमिति चेंज हो ना जदि आम से CSS फाइल टी को सही वेब पेज रे इंक्लूड करिसंती बा इंपोर्ट करिसंती केमते इंपोर्ट करबा ना यूजिंग द लिंक टैग द्वारा से CSS फाइल टाको आम ये यूज करवा
तो लिंक टैग रो आवश्यकता अछि कौन पाई ना जदि हमर वेब पेज रे किसी एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड करिया को चाहिबा जेमति कि एठी मु सीएसएस फाइल इंक्लूड कली फॉर एग्जांपल सीएसएस फाइल तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू इंपोर्ट आउ को केस रे लिंक टैग रो सहायता दरकार जदि तुमर वेब पेज रे किसी पाई चार्ट हैला कि गूगल मैप हैला कि कौनसी कौन मैप हैला बा पाई चार्ट हैला किंबा बार चार्ट हैला एई सब माध्यम तुमको डाटा पॉपुलेट करिवार अछि माने तुमको जदि एई टाइप रो डाटा पॉपुलेट करिवार अछि जेमति कि म तुमको देखै परिबी हमरो गोटे साइट अछि ई पंचायत यत सभा ये साइट रे हमर जो वेब पेज अछि ये वेब पेज रे नॉट ओनली द कंटेंट इट कंटेंट हमरो कोन हिची ए कंटेंट हमरो मैप रे भी शो करूची ये जो कंटेंट अछि ए कंटेंट रे हमरो मैप अछि आ पाई चार्ट भी अछि हैला देखो एटी पाई चार्ट अछि पाई चार्ट रे भी हमरो डाटा पॉपुलेट होची आ कोन अछि ना एठी हमरो बार चार्ट भी अछि तो आमे जदि कौनसी बार चार्ट हैला कि पाई चार्ट हैला कि हमर वेब पेज जदि आमे चाहिबा गूगल मैप को इंक्लूड करिबा तो सेई केस रे हमको कौन करिया पड़िबो ना एक्सटर्नल जो टूल अच्छे लाइब्रेरी अच्छी जदि आम कौन सी गूगल मैप को इंपोर्ट करने चाहिए जमती कि ये कंटाक्ट रे आमर कंटाक्ट रे आमर देखा कौन गोटे फॉर्म देखा आ गोटे हेडिंग देखा ये गूगल मैप आमर देखा तो गूगल मैपटा केमती इंपोर्ट होती तो से आमको किसी लाइब्रेरी दरकार किसी एक्सटर्नल फाइल दरकार तो सही सब एक्सटर्नल फाइल गुड़ाक आम ये लिंक टैग साहाय्य ये इंपोर्ट करने पर ही आमर से कौन टूल बा से इनफॉरमेशन को आम आमर वेब पेज रे एक्सेस कर परिबा तो सेथिपाई आमर लिंक टैग रो सहाय्य निया जाए तो लिंक टैग इज बेसिकली यूज्ड टू इंपोर्ट some external files like css file like any other tool like ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି google map ହେଲା कि कौन सी पाई चार्ट हैला बार चार्ट हैला एनिमेशन हैला ये सब जिनस जदि हमको इंक्लूड करिवार अछि हम वेब पेज रे एठी हमें लिंक टैग द्वारा इंपोर्ट करिवा क्लियर बुझा पड़ला okay today we can wind up the class next class probably friday या thursday I will inform okay Abhay sir will take the other Java class from tomorrow onwards. Okay. Okay. Thank you.